जय जगन्नाथ बंधुगण। मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मानू स्वागत जनाऊँगी। आजिकार आलोचनार विषय होची राहु ग्रह कुंडली लग्न ठारू विभिन्न ग्रह थिले कौन फल दियंती। राहु लग्न थिले व्यक्तिर अहं बेसी। राहु लग्न एका थिले व्यक्ति बहुत गपुड़ी अल्प कथार कली करती और बहुत जोर रे पार्टी करती। व्यक्तिर गर्व थिले भी से अन्य मानक उचित सम्मान दियंती, किंतु बेले बेले निजर भाई और भौणी को से प्रतारणा करती। सेमाने निज पितामाता को गुरु बा वृद्ध वृद्धा को किए असम्मान कले सह्य करि पारंतिनी। सेमाने साहसी एवं अन्य मानक कष्ट समय साहाय्य करती। सेमाने भौतिक जिनिस पाइबार सफलता पाती। सेमाने अन्यर पदमर्यादा निजर पदमर्यादारू निजर फायदा उठाती एवं उच्च पदाधिकारी साथी संपर्क रखा चेष्टा करती। सेमाने धनी हो पारती किंतु बहुत अपव्यय करती। किंतु यदि राहु लग्न रे मेष कर्कट व सिंह थांती तेबे बहुत धनर अधिकारी हो पारती। राहु लग्न थिले व्यक्ति बहुत कामुक एवं सदाबले प्रेम पाई नुआ व्यक्ति खोजी थाए। तेणु से निजर जीवन साथी प्रति विश्वस्त नुहे। यदि राहु लग्न पीड़ित तेबे व्यक्ति विभिन्न रोग पीड़ित संभावना। तार सदाबले मुंडबिंधा अधिक समय दांत बिंधा चक्षु कान नाक और गला समस्या थाए। यदि लग्न राहु चंद्रांग सहित थांती तेबे व्यक्ति पूरा पागल बा बहुत पागलामी करे। दूररू व्यक्ति सुंदर देखागले भी गोटे दांत असुंदर किंबा बड़ दांत एवं महिला पुरुष परी व्यवहार बेले बेले। पुरुष माने मदुआ चोरी जुआ और कुकर्म लिप्त। यदि राहु रवि सहित लग्न थांती यह शिरछेदन योग कहती एवं यह बहुत विपदर सूचना। यदि शुक्र राहु सह लग्न थांती व्यक्ति परंपरावादी और बहुत कामुक। यदि राहु लग्न रे मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या और मकर थांती यह राजयोग कहुए। एपरी थिले व्यक्ति सुखी और भाग्यवान। अन्य राशि रे थिले व्यक्ति निष्ठुर अलसुआ असुखी अधार्मिक दयालु नुहे। राहु द्वितीय स्थान रे थिले व्यक्तिर धन संपत्ति आस्ते आस्ते वृद्धि होता। यदि मंगल राहु साथी रे 12 डिग्री भितर थांती 12 डिग्री भितर थांती तेबे व्यक्ति भल आय करती किंतु बहुत धन भी अपव्यय करती। व्यक्ति विदेश रे टंका अर्जन करि पारंती किंबा विख्यात डकायतगिरी करी बा संदेहजनक उपाय अर्थ रोजगार करती। सेमाने मिछुआ पैसार प्रबल लोग। व्यक्तिर टंका पैसा देखी तार जीवन साथी समाज रे प्रतिपत्तिशाली और मान्यगण्य होता है। प्रेम व्यापार रे एपरी व्यक्ति धर्म जाति रंग शिक्षा पदमर्यादा को बेखातिर करी उपभोग करती। निजर स्वार्थ को देखी अर्थ कारोबार करती। निजर स्वार्थ हासिल पाई सबु बाधा विघ्न उठेवा को चेष्टा करती। सेमाने अन्य साथी रे भद्र व्यवहार साधारणतः देखांतिनी एवं कहा साथी रे केमिति कथबार्ता तांको जणा न थाए। सदाबले अन्य साथी रे कर्कश और अभद्र आचरण करिथांती। व्यक्तिंग मुहेर किछि असुविधा थाए जेपरिक बड़ नाक बड़ बा बाहड़ा दांत कला जाई चक्षुदोष। यदि राहु सहित द्वितीय ग्रह रे मारक ग्रहंकर संयुक्ति थाए। राहु तृतीय स्थान रे थिले यह व्यक्ति पाई भल। व्यक्ति जहाँ करे तार सफलता देबारे राहु साहाय्य करिथांती। एही व्यक्ति माने निर्भीक सम्मानास्पद और सेमाने अन्य ठारे भेदभाव देखती नहीं। समस्ते सेमानंकर भाई और भौणी बोली भावती। सेतिपे समस्ते तांको भल पाती। सेमाने भाग्यवान एवं बहुत अर्थ रोजगार करती अल्प चेष्टारे। काहाठारू टंका उधार आनले ताकू न फेरैया पर्यंत तांको भल लागेनी। यदि राहु तृतीय गृह पीड़ित थावे तेबे व्यक्ति पातर उंतर करिपारନ୍ତି। तृतीय राहु थिले व्यक्ति तार स्त्री पिला और घनिष्ठ बंधु पाई उत्सर्गीकृत किंतु गृह माता और अन्य महिला को भल पाती नहीं। यही व्यक्ति रक्त संक्रमण विषाक्त बा पचाघा संक्रमण रे आक्रांत हो पारती। यदि राहु साथी चंद्र व शुक्रंकर 12 डिग्री भितर संयुक्ति थाए। प्रायतः 99% क्षेत्र में व्यक्तिर
ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ ବା ଶାରୀରିକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ସମୟରେ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ପ୍ରାୟତଃ ନିରୋଗୀ। ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ନିଜର ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଥିବା ଜିନିଷ ନ ପାଇବା କାରଣରୁ ବହୁତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ନୈରାଶ୍ୟରେ ରୁହେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ମାତା ହୁଏତ ବହୁତ ରୋଗିଣା ବା ମାନସିକ ବିକୃତି ବା ଜାଣିକି ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରେ। ଯଦି ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିମାତାର କୁଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶାନ୍ତିରେ ରୁହେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପିଲାପିଲି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦିଗରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ରାହୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନଟି ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ତାର ମାତା, ପିଲାପିଲି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେତେ ଖରାପ ନଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶରେ ବାସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନିଜର ଚେହେରା ଓ ଓଜନକୁ ବେଖାତିର କରି ସେ ବହୁତ ଖାଏ। ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ ଚିକିତ୍ସାରେ ରୁହେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ, ନିଜର ବୃତ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ ପାଇଁ ବା ସମାଜରେ ନାମ ଓ ଯଶ କମାଇବା ପାଇଁ। ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ଯେକୌଣସି ରାଶିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରହିନଥାଏ। ଯଦି ରାହୁ କୌଣସି ସୌମ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୃହରେ ଥାଆନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି 2ଟି ବିବାହ କରିପାରେ। ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରୁ ସନ୍ତାନ, ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ, ସୃଜନଶୀଳତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସନ୍ତାନଙ୍କ ଆୟୁ, ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଜଣାପଡ଼େ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ହେଲେ ଛାୟାଗ୍ରହ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ଭ୍ରମ ଓ ମାୟା ପଛରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ରାହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଲାବେଳୁ ଅହଂ କାଢ଼ିଥାଏ ଓ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ସବୁଥିରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ବି ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କିମ୍ବା ପାଠରେ ଡୋରି ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତି ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହରାଇପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଫଳ ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ। ଯାହାର ପାଠ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ, ସେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ କରେ, ଯଥା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଆଇନ ବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି। ରାହୁ ମହିଳାଙ୍କର ଗର୍ଭ ସହଜରେ କରେଇ ଦିଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭ ରହିଲା ପରେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଖରାପ ଗୃହ ହେଲେ ବି ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସ୍ଥାନ। ରାହୁ ନକାରାତ୍ମକ ଗୃହରେ ତାଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଖଟେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚାହାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି। ରାହୁ ଏହି ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ବା ଶନି ବା ରବିଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଏକାକୀ ଥିଲେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଓକିଲ ନ ହୋଇ ବି ନିଜର ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ଅଦାଲତରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ଯଦି ବା କିଛି ରୋଗ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତି ହେଲେ ତେବେ ବୁଧଙ୍କ କାରକତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯଥା ପିଲା ବୁଦ୍ଧିଆ ନ ହୋଇ ମୂର୍ଖ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ସଂଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ମାତିଥାଏ ଏବଂ ଧରାପଡ଼ି ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାଏ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଶତ୍ରୁନାଶକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ପାର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ରାହୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନସାଥୀ ବହୁତ ଅହଂବାଦୀ, ଯାହାକି ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆସିବା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଖୁସି ପ୍ରାୟତଃ ଲଗ୍ନ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସଂଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି କୋମଳ ଗ୍ରହ ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଭଲରେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରବି, ମଙ୍ଗଳ
कि शनि राहु सहित संयुक्त व दृष्टि वैवाहिक विच्छेद घटीपे। प्रायतः व्यक्तिर जीवन साथी सदाबले व्यक्ति को दबैकी रखि थाए। दुहीं भितर यौन संबंध सेते भल न थाए। हुए तो जीवन साथीर स्वास्थ्य समस्या अथवा जीवन साथीर यौन लालसा कम अथवा दुहींकर मतांतर जोगु। सप्तम स्थान व्यवसाय साथी साथी किंतु भल संपर्क थाए। सप्तम राहु थिले व्यक्ति बड़पाटिया और कलह प्रकृतिर। यदि सप्तम राहु साथी चंद्रंकर संयुक्ति थाए व्यक्ति सबु प्रकार सुख पाई थाए। एपरिक पुरुष बहु नारी सह संपर्क रखि थाए एवं नाना रोग रे पड़ी पारे। अन्य ग्रहों संयुक्ति जीवन साथी गोटे पापी व्यक्ति कलह प्रिय सदाचार नुहे। केतक क्षेत्र में प्रथम जीवन साथीर मृत्यु पर द्वितीय विवाह योग हो पारे। सप्तम गृह राहु उच्चस्थ न होइथिले कौनसी भ्रमण समय व्यक्ति नाना समस्या पड़ी था। राहु अष्टम स्थान रे थिले राहु छाया ग्रह हेतु अन्य ग्रह साथी थिले वास्तव फल दियंती। व्यक्तिर पेट बाहरी थाए। राहु को महादशा शनि गोचर अष्टम गृह हेले व्यक्ति उच्च स्थान पड़ी हाड़ भांगी थाए। अष्टम गृह राहु सहित चंद्र थिले व्यक्तिर मस्तिष्क विकृति स्मरण शक्ति कम थाए। भूलापण मानसिक दुश्चिंता घटे और बेले बेले व्यक्ति आत्महत्या करें। यदि अष्टम स्थान टी कर्कट मकर बिछा कि मीन राशि होता है व्यक्तिर मानसिक रोगर परिमाण अधिक थाए। अष्टम स्थान राहु थिले व्यक्ति जेकोसी पशु द्वारा आघात प्राप्त हुए। यदि अष्टम स्थान धनु कि मीन राशि हुए व्यक्ति जल विपद। राहु अष्टम बा एकाकी थिले व्यक्ति गंडगोल और मारपिट कर हिंसात्मक आचरण करे और एथिरे बेले बेले व्यक्तिर जीवन मध्य जाइपारे बा विकलांग होता है। अष्टम राहु थिले जीवन साथी बहुत मनमालिन्य हुए परिवार धन संपत्ति विषय को नहीं। बहु व्यक्ति राहु अष्टम थिले छतु महु जोगु प्रतिक्रिया भोग करें। राहु नवम स्थान थिले राहु सहित चंद्रमा नवम स्थान रे जो राशि रे थांती ग्रहण जोग सृष्टि हुए। चंद्र एठारे दमित होई किछि फल निजे दे पारते नहीं। यह व्यक्ति को भाग्यवान धार्मिक और भल कार्य जड़ित करें। किंतु शुक्ल पक्ष यही फल प्रायतः कमी जाए किंतु कृष्ण पक्ष फल हुए तो 50% बा ताठारु कम। ताहा अमावास्या ठारू केते दूरता को देखी। राहु नवम यदि कौन पापी ग्रह यथा मंगल शनि रवि का साथी थाए तेरे व्यक्ति अत्यधिक स्वार्थपर हो पारे। व्यक्ति निजे जानीपारे क्या कष्ट देव बा क्या छाड़। जी भी ताकू साहाय्य करते से ताकू भी परोक्ष निंदा करे। यदि राहु नवम स्थान उच्चस्थ कि मित्र ग्रह होता है व्यक्ति दयालु शिक्षित धार्मिक कृतज्ञ बदान्य धनी खुशी और प्रसिद्ध होता है। किंतु राहु यदि नीचस्थ व शत्रु गृह नवम स्थान हुए तेरे व्यक्ति नास्तिक मायारे अंध निराशवादी भयालु से मंत्रतंत्र विश्वास करे और सदाबले अधर्मर आश्रय करे। राहु दशम स्थान थिले एकाकी फल दियंती अन्य को ग्रहर साहाय्य न नहीं। यह दशम स्थान अधिपति सह संयुक्ति व दृष्टि रे थिला भली फल दिए। दशम स्थान रोते व्यक्ति न भावी न चिंती पैसा खर्च करे जो तार किसी भी लाभ न थाए। सी मादक द्रव्य बा निशाखोर एवं बहुत दुखदायक जीवन अतिबाहित करें। अन्यर टंका और संपत्ति को निजर बोली हाथेवा को चेष्टा करे। सी कांड ज्ञान नथिबा व्यक्ति भली व्यवहार करे छलना करे जे से संगीत प्रिय कविता प्रिय अन्य को प्रभावित करने। विदेश रे व्यक्ति साथी बहुत बंधुता बांधी तांकटारू निजर फायदा उठाइया को चेष्टा करे। बेले बेले व्यक्ति भल पदवी थाईपे यथा नेता किंबा बड़ कंपानी मैनेजर एवं बड़ चालाकी से सबू तुले थाए। से सदा चंचल थिले भी फलता आशानुरूप हो न थाए। से निम्न पदस्थ मानू कदर्य व्यवहार करे। से पिता जीविका को मध्य करिपारे। व्यक्ति निजर दुकान करी मद्य निशाद्रव्य गंजेई कली अफिम व्यवसाय करिपारे। राहु दशम गृह थिले व्यक्ति बहुत कष्ट पाइबा परे भूल बुझी निस्वार्थपर हो पारे। राहु एकादश गृह थिले भौतिक आय विचार को नेले राहुंकर द्वितीय स्थान अवस्थित ठारू एकादश स्थान भल। एपरि स्थिति व्यक्तिଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ आय ହେବା सहित निजर इच्छापूर्ति पूरण हुए।
ରାହୁ ଏକାଦଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଗାମୀ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାର ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳ ହୁଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଅସଦ ଉପାୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କପଟି ଚତୁର ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ କାରବାରରେ ଠକିଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶରେ ରାହୁ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶର ଲୋକ ବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧି ଅର୍ଥ ଓ ଯଶ କମେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ଜୁଆ ଓ ଅନ୍ଦାଜ କରି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରୁ ଆସିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଅସଦ ଉପାୟରେ। ଏମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଝୁଣିକି ଅର୍ଥ ଆଣିବା। ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ। ରାହୁ ଛାୟାଗ୍ରହ ହେତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାୟାରେ କବଳିତ କରନ୍ତି। ରାହୁ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ଓ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ଭୋକ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ରାହୁ ହେଲେ ଶରୀର ବିହୀନ ମୁଣ୍ଡ, ଯାହାକି ସବୁକୁ ଗ୍ରାସିବାକୁ ଚାହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖ ଜଲ୍ଦି ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଓ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରାହୁ ଆଦୌ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଓ ଗୁଣ ସବୁ ଖରାପ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମାଜିକ କାମ ଓ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କେବଳ ନିଜର ନାମ ଯଶ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଓ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ, ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅସଦ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ନିଜର ନାମ ବଦନାମୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଖରାପ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଚୋରି ଓ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଅର୍ଥ ବରବାଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଏକାକୀ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ ବଳରେ, ଜେଲରେ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ରୋଗରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହି ବା ଘଟଣା ଘଟି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ପାପୀ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରବି ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ଶେଷ ଗ୍ରହ